बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आज 29 जनवरी 2024 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अमीर कुवैत कल मंगल को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अमीर कुवैत शेख मशाल अहमद अल साबिर अल सबा कल मंगल को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। कुवैती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमीर कुवैत का मनसब संभालने के बाद ये पहला गैर मुल्की दौरा है। इससे पहले अमीर कुवैत शेख मशाल अल अहमद अल जाबिर अल सब्बाह ने शाफी फरमान जारी करके वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद सब्बाह अल सालिम अल सब्बाह को नायब अमीर मुकर्रर किया था। गाड़ियों और बसों के खिलाफ वर्जियों का ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत इंजराज। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि ट्रकों और बसों की ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत रिकॉर्ड में लाने और दर्ज करने का अमल 21 अप्रैल से शुरू होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक नया ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो सामान मुंतकिल करने वाले तमाम किस्म के ट्रकों के अलावा इंटरनेशनल और लोकल मुसाफरों की बसों पर भी लागू होगा। नए ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत जिन ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों को पकड़ा जाएगा उनमें ट्रक या बस को इजाज़तनामे के बगैर इस्तेमाल करना या एक्सपायर इजाज़तनामे पर चलाने के अलावा ट्रक या बस की फ़र्ज़ी उम्र ख़त्म होने के बावजूद उसे इस्तेमाल में लाना शामिल है। ट्रकों और बसों की ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों का ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत इंदराज अवामी सलामती के लिए है। इसके ज़रिए ट्रकों और बसों पर मेयारी निज़ाम नाफिज होगा। नीज़ ट्रैफिक सलामती है उसको भी यकीनी बनाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर अमल 3 मराहिल में होगा। पहला मरहला 13 मार्च से शुरू होगा जो टैक्सियों पर लागू होगा। दूसरे मरहले में तुलबा की बसों पर होगा, जबकि तीसरे मरहले में 21 अप्रैल को ट्रकों और बसों पर लागू होगा। मक्का मुकरमा में तमाम मोहल्लों में प्री पेड पार्किंग कायम होगी। मक्का मुकरमा म्यूनिसिपैलिटी के तर्जुमान उसामा जैतूनी ने कहा कि मक्का के तमाम मोहल्लों में प्री पेड पार्किंग कायम की जाएगी। वकालत अखबार के मुताबिक अलशराई सेक्टर की अहम शाहरा उमर काजी तक प्री पेड पार्किंग का मनसूबा मुकम्मल कर लिया गया। उसामा जैतूनी ने कहा कि म्यूनिसिपैलिटी चाहती है कि शहर में गैर मुनज़्ज़म पार्किंग का सिलसिला बंद हो, पब्लिक मकामात पर गाड़ियाँ मुनज़्ज़म अंदाज में पार्क की जाएँ। उन्होंने कहा माज़ूरों के लिए पार्किंग का ख़ुसूसी इंतज़ाम किया जा रहा है। रियाद सीजन कप के तहत सऊदी टीम अल हिलाल और स्टार फुटबॉलर मेसी की क़यादत में अमरीकी टीम इंटर मियामी का मुकाबला आज होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक फ़ुटबॉल मुकाबला रात 9 बजे किंगडम अरीना स्टेडियम में होगा। वाज़ेह रहे किंगडम अरीना अल हिलाल फुटबॉल क्लब का नया स्टेडियम है जिस पर आज पहला मैच होने जा रहा है। यह स्टेडियम रिकॉर्ड वक्त में तामीर किया गया है। इसमें 20,000 शायकीन की गुंजाइश है। आज के मुकाबले में अल हिलाल टीम के कई अहम खिलाड़ी गैर हाजिर होंगे, जबकि टीम के कोच का कहना है कि वो गैर हाजिर खिलाड़ियों के बावजूद बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। याद रहे कि रियाद सीज़न कप में 3 टीमें अल हिलाल, अल नसर और इंटर मियामी मुकाबला कर रही हैं। सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि मौसमी नक्शों का जायजा लेने से मालूम हुआ है कि मुल्क में शदीद सर्दी की लहर दाखिल हो चुकी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये लहर यूरोप के मशरक़ से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है और रवां हफ्ते के वस्त तक मगरबी इलाकों तक, जबकि हफ्ते के आखिर तक तमाम मुल्क में फैल जाएगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि सर्दी की शदीद लहर से सबसे ज़्यादा शुमाली इलाके मुतासर होंगे, जबकि उसके बाद ये लहर वस्ती इलाकों को मुतासर करेगी। सर्दी की लहर से अलजूफ, हाइल, तबूक, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा रीजन में दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी महसूस की जाएगी। सर्दी की लहर से पूरी मगरबी साहरी पट्टी में तेज़ और सर्द हवा चलेगी, जिसकी वजह से दिन में सर्दी और रात के वक़्त शदीद सर्दी होगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि आज रात को अलबाहा के मुख्तलिफ कमिश्नर में तेज़ हवा चलेगी, जबकि हद निगाह मुतासर रहेगी। यही कैफियत मदीना मुनव्वरा में होगी, जिससे अल हनाकिया और अल महज सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे, जहाँ तेज़ हवा के साथ गर्द भी उड़ेगी। इजार पोर्टल से मालिक मकान को किराए की रकम कैसे मिलेगी। इजार पोर्टल ने किराएदारों की जानब से किराए की रकम जमा कराए जाने पर मालिकान को SMS के ज़रिए किराए की वसूली की इतला देना शुरू कर दी। पोर्टल का कहना है कि 5 दिन के अंदर किराए की रकम मालिक के अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक इससे पहले इजार पोर्टल की तवज्जो इस तरफ मबसूल कराई गई थी कि किराएदारों से मिलने वाली रकम 5 वर्किंग डेज़ के अंदर मालिकान के बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाए और किराया मिलते ही मालिकान को SMS के ज़रिए मुतला किया जाए। मुतअद्दिद मालिकान का कहना है कि उन्हें इजार पोर्टल से SMS मिले हैं जिनमें उन्हें किराए की रकम मिलने और 5 दिन के अंदर रकम बैंक अकाउंट में मुंतकिल करने के हवाले से इतला दी गई है।
پرمٹ کے بغیر کاروبار مکہ کے 4 ہوٹلوں پر دگنا جرمانہ ہوگا۔ سعودی وزارت سیاحت نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں جن 4 ہوٹلوں کو سیل کر دیا گیا تھا، پرمٹ کے بغیر دوبارہ کھولنے پر دگنی سزا ہوگی۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت سیاحت کے تفتیشی انسپکٹرز نے مکہ مکرمہ میں ہوٹلوں پر 15,000 سے زیادہ وزٹ کیے۔ اس دوران 283 ہوٹلوں کو سیل کیا گیا۔ بغیر پرمٹ کے 299 ہوٹل کاروبار کر رہے تھے۔ وزارت سیاحت کا کہنا ہے کہ تفتیشی عمل کے دوران 4 ایسے ہوٹل ریکارڈ پر آئے جنہیں مختلف خلاف ورزیوں کی بنیاد پر سیل کر دیا گیا تھا۔ وہ بغیر پرمٹ کے دوبارہ کاروبار کر رہے تھے۔ قانون سیاحت کے تحت ان ہوٹلوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اور دگنی سزا دی جائے گی جو ہوٹل پرمٹ کے اجراء کی پابندی نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف کوئی رعایت نہیں ہوگی، انہیں قانون سیاحت میں موجود سزا دی جائے گی۔ وزارت سیاحت کے مطابق آئندہ چند دن کے اندر سیل کیے جانے والے تمام ہوٹلوں میں تفتیشی کارروائیاں کی جائیں گی تاکہ جاری کردہ سزا پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ سعودی عرب کی کتیف کمشنری میں سعودی شہری ماہر الغانم نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر 55 برسوں میں انتہائی نادر اور نایاب اشیاء جمع کر کے ایک میوزیم قائم کیا ہے۔ سعودی ٹی وی الاخباریہ سے بات کرتے ہوئے ماہر الغانم نے بتایا کہ اسے قدیم اشیاء جمع کرنے کا شوق تھا۔ اپنے دوست حسن الوامی سے اس کا ذکر کیا۔ یوں ہم نے مل کر پرانی اور نادر اشیاء جمع کرنے کا آغاز کیا۔ نادر اشیاء کا باقاعدہ طور پر میوزیم قائم کرنے میں 7 سال کا عرصہ لگا۔ اس وقت میوزیم میں انتہائی نادر اشیاء موجود ہیں جن میں سے بعض ہزاروں سال پرانی ہیں۔ سعودی شہری نے بتایا کہ 50 کی دہائی میں سعودی عرب میں پہلا ٹی وی سیٹ آیا جو آرامکو کمپنی میں رکھا گیا تھا، اور جب ٹی وی آیا اور جب کوئی بھی اناؤنسر ٹی وی اسکرین پر نمودار ہوتا تھا تو کمرے میں بیٹھی خواتین یہ کہہ کر اپنا منہ ڈھک لیتی کہ نامحرم ہمیں نہ دیکھے۔ میوزیم میں جنگ، خلیج اور پہلی دوسری عالمی جنگ کی اشیاء بھی رکھی گئی ہیں جن میں فوجیوں کے خوراک کے ڈبے، سر پہ پہننے والے خود بندوق کی گولیاں اور گولیوں کے خول وغیرہ شامل ہیں۔ سعودی ہیریٹیج کمیشن اور عرب ایجوکیشنل، کلچرل اینڈ سائنٹیفک آرگنائزیشن نے تربیت میں تعاون کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق اور معاہدے پر اللاقصی فورم برائے کاروبار اور شراکت کے موقع پر دستخط کیے گئے۔ اونروا نے فنڈنگ معطل کرنے کا فیصلہ افسوسناک۔ OIC اسلامی تعاون تنظیم OIC نے بعض ممالک کی جانب سے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی جو اونروا ہے اس کی فنڈنگ معطل کرنے کے فیصلے کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام اجتماعی سزا کے مترادف ہے۔ اس سے غزہ میں انسانی بحران اور بڑھ جائے گا۔ یاد رہے کہ اونروا فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد اور روزگار فراہم کرنے والی ایک بین الاقوامی ایجنسی ہے۔ OIC نے فنڈنگ معطل کرنے والے ملکوں سے کہا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں تاکہ ایجنسی فلسطینی پناہ گزینوں کو سہولتیں فراہم کرتی رہے، خصوصاً غزہ پٹی میں ایجنسی اپنا کام جاری رکھ سکے۔ اسرائیل جان بوجھ کر غزہ پٹی میں رہائشی عمارتوں، اسکولوں، ہسپتالوں، عبادت گھروں، اقوام متحدہ کے دفاتر کو تباہ کر رہا ہے، غزہ کے باشندوں کو بجلی، پانی، ادویات اور غذائی اشیاء کی ترسیل سے روک رہا ہے۔ OIC نے خبردار کیا ہے کہ اونروا کی مدد بند کرنے سے سنگین صورتحال جنم لے گی اور ایجنسی وہ لاکھوں فلسطینیوں پناہ گزینوں کی زندگی بچانے والی سہولتیں فراہم نہیں کر سکے گی۔ اس سے امن اور استحکام بھی متاثر ہوگا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔